الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتلم قلب طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمختتن. خصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسراك ومن مهن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن.
pembimbing Haji Abdul Khair wa ila Syekh Muallim hadal kitab Syekh Khalid bin Muhammad bin Khalid wa uzulihima wa furu'ihima anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa imdadihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah la hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih membicarakan tentang siratus sahabat. Insyaallah akan kita bahas tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu kita menyebutkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka setiap mendengar nama sahabat disebutkan, apabila yang disebutkan adalah sahabat, kemudian bapaknya pun sahabat, as-sahabi ibnu sahabi, maka disunnahkan bagi kita untuk at-taraddi, untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Jadi antum biasakan kerap kali mendengar nama sahabat atau ulama-ulama tabi'in atau atba'it tabi'in atau ulama-ulama yang lainnya, biasakan untuk bertaraddi karena disunnahkan untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Abdullah merupakan sahabat Nabi. Kemudian ayahnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib juga merupakan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan as-sahabi ibnu sahabi. Beliau sahabat Nabi, kemudian ayahnya sahabat Nabi, makanya disunnahkan kita untuk menyebutkan kalimat radhiyallahu anhuma. Yang dimana para jamaah sekalian, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu ini beliau disebutkan oleh penggalan rahimahullah pada waktu musim paceklik yang berkepanjangan. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
dengan segenap kaum muslimin pergi ke sebuah lapangan terbuka untuk melakukan sholat sunnah al-istisqa, yaitu sholat sunnah minta hujan. Dan kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengarang rahimahullah, dan menyebutkan wa waqafa Umar wa qad amsaka yaminal Abbas bi yaminihi wa rafa'aha sawbas samai. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memegang tangan kanan dari Sayyidina Abbas, dipegang tangan kanan beliau. Sayyidina Umar tangan kanannya memegang tangan kanan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Wa rafa'aha sawbas samai, dan Sayyidina Umar mengangkat tangan kanan Sayyidina Abbas ke arah langit sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tawassul. Ini doa tawassul, bentuknya berwasilah, berperantara, yang sudah dikerjakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana redaksi kalimat doanya. Allahumma inna kunna nastasqi binabiyyika wa huwa bainana. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu pernah minta hujan kepada Engkau ya Allah, bertawassul dengan Nabi Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Zakaria An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan dasar hadis inilah maka para ulama memperbolehkan berdoa dengan cara bertawassul, berwasilah, berperantara kepada satu orang yang soleh. Ini buktinya Sayyidina Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan pemimpinnya orang-orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat doa seperti tadi. Allahumma inna kunna nastasqi binabiyyika wa huwa bainana. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu pernah minta hujan kepada Engkau dengan cara bertawassul kepada Nabi Engkau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, kalau ingin buka majlis selalu baca kalimat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan berwasilah kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini syirik? Tidak. Kenapa demikian? Hal ini sudah dicontohkan oleh sahabat senior Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawassul, berdoanya berwasilah, berperantaraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita generasi yang sekarang juga sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi contohnya ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, dengan berperantaraan, berwasilah kepada Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikan ya Allah hajat-hajat kami. Waghfir lana ma madha, ampuni dosa kesalahan kami yang telah lampau. Ya wasi'al karami, wahai Tuhan yang maha luas anugerahnya, maha luas kemuliaannya. Apakah ini diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Berdoa dengan cara berwasilah, bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyru'un, disyariatkan, diperbolehkan. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Jadi bukan syirik, jangan dibilang syirik itu. Ya Rabbi bil Mustafa, kalau minta langsung kepada Allah. Tunggu, ini ada nasnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan cara bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau redaksi doa yang lainnya, sa'altullaha barina yuballighna amanina wa yudhib minnal akdar bijahil Mustafa Mukhtar. Sa'altullaha barina, aku mohon kepada Allah Tuhan kami, yuballighna amanina, agar Allah menyampaikan hajat-hajat kami, angan-angan kami, wa yudhib minnal akdar, dan Allah menghilangkan kesusahan dari kami, bijahil Mustafa Mukhtar, dengan pangkat, dengan manzilah, bijahi ay bi manzilati al Mustafa Mukhtar, dengan cara berwasilah kepada siapa al Mustafa Mukhtar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah boleh berdoa dengan cara bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, diperbolehkan. Ini contohnya doa yang sudah pernah dimohonkan oleh Khalifah senior Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yang kedua, beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang tangan kanan beliau akan tangan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau angkat ke arah langit, berdoa kepada Allah dengan pun sama, berwasilah, bertawassul kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, dengan redaksi kalimat doa seperti ini, Allahumma wa innal yawma nastasqi bi ammi nabiyyika fasqina. Ya Allah, hari ini kami memohon kepada Engkau agar Engkau turunkan hujan dengan cara berwasilah kepada paman Nabi Engkau, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi bertawassul dengan Nabi Muhammad diperbolehkan, disyariatkan. Bertawassul dengan selain Nabi Muhammad juga diperbolehkan, disyariatkan. Jadi makanya kita kalau bertawassul boleh, silahkan dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, dengan waliullah, silahkan diperbolehkan dengan cara berdoa, bertawassul, berwasilah, baik dengan cara bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bertawassul dengan wali-waliullah, orang-orang saleh, kekasih-kekasih Allah yang sangat dekat, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil, bertawassul, berdoa dengan cara bertawassul, berwasilah kepada Nabi Muhammad dengan kepada orang-orang yang merupakan orang-orang saleh adalah masyru'un, disyariatkan dan diperbolehkan. Buktinya mana? Ini ucapan daripada Sayyidina Umar pada waktu berdoa kepada Allah. Beliau pertama bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua bertawassul dengan paman Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kemudian para jamaah sekalian, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini beliau di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 30 syahran, 30 bulan atau 2,5 tahun. Sangat maksimal belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar juga secara maksimal, juga mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya bagaimana? Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu. Kemudian beliaulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang telah mempersiapkan air wudu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai, Nabi pergunakan. Kemudian selesai berwudu, Nabi bertanya kepada semua sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang telah mempersiapkan air wudu ini?" Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menunjuk tangannya, "Saya Rasulullah yang telah mempersiapkannya." Maka Rasulullah mendoakan beliau dengan kalimat doa yang sudah masyhur,
Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia paham mengenai semua masalah agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia at-ta'wil, ayat tafsir daripada Al-Qur'an. Jadi beliau ini hebat semua bidang. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hebat semua bidang. Faraidnya hebat, kemudian tafsirnya hebat, ilmu adabnya hebat, bahasa Arabnya hebat, hisabnya hebat, semua hebat. Karena sebab mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sementara Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma usianya masih 15 tahun. Ya Allah, antum bisa bayangin usia berapa tadi? 15 tahun, masih remaja. Nabi meninggal dunia, maka beliaulah majlisnya yang sangat ramai dipenuhi oleh semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena mumpuni beliau bisa semuanya. Beliau menguasai semuanya sebab mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang disebutkan, pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sedang mengajar dan beliau tafsirkan ayat demi ayat daripada surah Al-Baqarah sampai surah Ali Imran, per ayat beliau tafsirkan. Majlisnya penuh, dihadiri oleh semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat senior Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pun hadir di majlis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Diperhatikan, disimak oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setiap tafsir yang keluar dari lisannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari awal surah Al-Baqarah sampai akhir surah Ali Imran per ayat, Sayyidina Umar terkagum-kagum dengan penafsiran yang telah diucapkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Selesai beliau mengajar, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan di hadapan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fatal kuhul lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Ini seorang anak muda yang sangat-sangat cerdas. Ini seorang anak muda yang sangat-sangat jenius. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, saking Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sangat cerdas. Apa kata beliau Sayyidina Umar? Ya Ibn Abbas, alimta ilman ma alimnahu. Wahai Abdullah bin Abbas, engkau mengetahui ilmu yang kami orang-orang tua tidak pernah mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena belajar yang pertama secara maksimal, secara tekun, yang kedua mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usia 15 tahun sudah luar biasa dahsyatnya keilmuan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia menyebutkan bahwasanya ulama-ulama tabi'in, ini tabi'in, ulama-ulama generasi tabi'in banyak menimba ilmu. Jadi bukan hanya dari kalangan sahabat saja yang menimba ilmu langsung daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahkan ulama-ulama tabi'in itu banyak sekali belajar ilmu agama langsung daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mana buktinya? Maka pengarang rahimahullah menyebutkan aktivitas daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau katakan, ra'aitu libni Abbas radhiyallahu anhuma majlisan yahikku li Quraisy an tufakhira bihi al-'araba wal 'ajama. Ini ulama-ulama tabi'in mengatakan, aku melihat majlisnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini berhak untuk suku Quraisy, yang dimana orang-orang Arab itu akan menjadi bangga suku Quraisy dengan adanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Suku Quraisy bisa berbangga, bisa senang
dengan sebab adanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada majlis yang dihadiri luar biasa banyaknya sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada majlis ilmu yang dihadiri luar biasa banyaknya oleh ulama-ulama zaman tabi'in. Kenapa demikian? Dan bagaimana aktivitas daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Wa dzalika annahu yaqumu qabla al-fajr. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bangun sebelum subuh biasa. Da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh bangun sebelum subuh. Mereka qiyamul lail, mereka melakukan salat sunnah, tahajud, da'bus salihin. Makanya para ulama mengatakan, kalau engkau ingin tahu apakah engkau termasuk orang-orang saleh atau tidak, apakah engkau bangun malam atau tidak, dikarenakan salat tahajud, salat qiyamul lail adalah di antara da'bus salihin, kebiasaan daripada orang-orang saleh. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bangun sebelum subuh. Fayabqa fil masjid, beliau masjid. Sampai kapan ke masjidnya? Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Dulu di sini iktikaf orang tua dulu dua orang. Pertama Bang Beh, yang kedua Cangduk. Itu orang merasa suka ngeledekin, karena ini dua orang soleh ini kelar dari Al-Huda bukan pada subuh, tapi pas udah terbit matahari. Duduk di sini bersimpuh, dia baca zikir, baca wirid, keluar dari Al-Huda kalau udah apa? Terbit matahari. Setiap hari demikian. Orang-orang kita yang mudah-mudahan suka ngeledekin, tuh Cangduk Bang Beh lagi adu ilmu tuh katanya. Karena luar biasa ini orang berdua, orang saleh yang ikutin kerjaan ulama-ulama terdahulu. Sayyidina Abdullah bin Abbas pun demikian sama. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini beliau keluar dari masjid kalau sudah terbit matahari. Kemudian bagaimana setelah keluar dari masjid? Tsumma yusallid duha. Jadi beliau sampai terbit matahari, kemudian melakukan salat sunnah duha di masjid. Wa yarji'u ila baitihi, beliau pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, fayunadi munadin ala babi baitihi, ada seorang muridnya diri di depan pintu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini murid sambil mengatakan dengan kalimat seperti ini, ala man arada tafsira falyati, siapa yang mau belajar ilmu tafsir silahkan datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bagaimana antusias masyarakat, sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan ulama-ulama tabi'in. Fayadkhulun nasu alaihi afwajan fayuhaddithuhum an ayatil Qur'an. Maka langsung sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya sangat banyak, ulama-ulama tabi'in yang jumlahnya sangat banyak mendatangi rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi belum sempat apa? Istirahat. Dari masjid sampai terbit matahari, kemudian beliau melakukan salat sunnah duha, pulang sampai rumah sudah mengajar lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Datang itu dengan jumlah yang sangat banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama tabi'in belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, fama min ayatin illa wa ya'rifu annaha makkiyatun aw madaniyatun wa aina nazalat wa mata nazalat wa fi man nazalat. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau tafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat kepada semua muridnya, dan beliau tidak ada satu ayat yang beliau tafsirkan melainkan beliau mengetahui ini surahnya surah Makkiyah atau surah Madaniyah, turunnya di mana dan kapan turunnya dan untuk siapa turunnya, itu semua diketahui oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Selesai yang belajar tafsir, mereka pulang. Tsumma yunadi munadi, jadwal yang berikutnya kedua, muridnya bersemu di hadapan di rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Man arada al-fiqha falyati, siapa yang mau belajar fikih datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fayatuna ilaihi bil masailil awisati wa yahulluha, datang sahabat-sahabat Nabi Muhammad, ulama-ulama tabi'in
ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk belajar fikih langsung daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kelar. Jadi pertama tafsir, yang kedua fikih. Fikih selesai, maka muridnya lagi berseru di depan rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, man arada ilmal ansabi falyati. Siapa yang mau belajar ilmu nasab, datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi semua bidang beliau kuasai. Tafsir beliau kuasai, fikih beliau kuasai, ilmu nasab beliau kuasai, ilmu adab beliau kuasai, dan semua pengarang rahimahullah beliau menyebutkan fayadkhulun nasu alaihi afwajan. Yang datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu per waktu-waktu tadi itu bukan sedikit orangnya, sangat banyak jumlahnya, berbondong-bondong manusia untuk menimba langsung dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya Allah, makanya pengarang beliau mengatakan wa huwa fi kulli dzalika bahrun yazkhadu bil ulumi la yatawaqqafu wa la yatalaqqa abadan. Dan beliaulah lautan yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada habis-habisnya. Sampai kapan berlangsung ini? Ngajar dari pas terbit matahari, sampai kapan mengajar seperti ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pengarang rahimahullah menyebutkan wala yazalu kadzalika hatta yu'adzana az-zuhru, sampai zuhur masuk beliau mengajar. Allah, habis waktunya untuk ilmu agama, untuk menyebarkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa dahsyatnya. Anak muda 15 tahun tapi luar biasa keilmuan yang Allah berikan sebab belajarnya sangat tekun dan mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kemudian pengarang rahimahullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Al-Imam Al-A'mash radhiyallahu anhu, salah seorang ulama tabi'in. Ini Imam A'mash namanya Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Beliau Syekhul Muqri'in wal Muhadditsin, gurunya orang-orang yang baca Quran dan gurunya ahli-ahli hadis. Kalau di zaman tabi'in semua mereka belajar langsung kepada Al-Imam Al-A'mash radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dan beliau ini kata Al-Imam Waqi' bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ka'ana Al-A'mash qariban min 70 sanatan lam tafuthu takbiratul ula. Adalah Sayyidina Al-A'mash radhiyallahu taala anhu, itu beliau hampir 70 tahun tidak pernah kelewatan takbiratul ihram yang pertama berjamaah salat yang fardunya. Ya Allah, subhanallah, 70 tahun enggak pernah ketinggalan berjamaahnya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya radhiyallahu anhu. 70 tahun, antum bisa bayangin, kita sehari udah apa. Ini beliau luar biasa, 70 tahun berjamaah enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Bagaimana Al-Imam Al-A'mash radhiyallahu anhu dia mengatakan, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza ra'aitahu, adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila engkau melihatnya, qulta ajmalun nas, pasti engkau akan mengatakan ini orang yang paling ganteng. Jadi kalau orang-orang zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pasti mereka mengatakan ini orang yang paling ganteng, ini orang yang paling tampan. Makanya salah seorang ulama tabi'in, Al-Imam Atha radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Iza ra'aitul qamara lailata 14", apabila aku melihat bulan malam purnama, itu malam 14, malam 15, dzakartu wajh Ibnu Abbas, aku teringat dengan apa? Dengan mukanya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saking apanya ini? Saking gantengnya, saking tampannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai-sampai perempuan-perempuan, kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu lewat, itu pada ngintip semua. Karena saking apanya? Saking gantengnya, saking cakepnya. Dan beliaulah sahabat Nabi yang suka pakai minyak wangi. Jadi bukan pria metropolis, bukan, itu ketinggalan.
di zaman Nabi, zaman sahabat itu pria-pria sudah wangi. Kenapa demikian? Mengikuti kerjaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan-perempuan ngeliatin sampai mengatakan Amarral misku ibnu Abbasin. Ini yang lewat minyak kasturi atau Abdullah bin Abbas, karena sangat wangi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau kalau dilihat oleh orang-orang zaman beliau adalah orang yang paling tampan, yang paling ganteng. Jadi ilmunya banyak, ketampatannya luar biasa. Semua sebab anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab mengikuti kerjaannya atau sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama zaman tabi'in, Al-Imam Tawus. Jadi ada ulama zaman tabi'in, Imam Tawus, Imam Atha, Imam Yahya bin Abu Katsir, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini ulama-ulama tabi'in semua yang belajar langsung kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Imam Tawus beliau mengatakan, aku belajar kepada 500 ulama zaman sahabat. Jadi gurunya bukan satu. Berapa gurunya? 500 guru. Satu ulama tabi'in, Al-Imam Tawus, ini faqihul Yaman, ulama yang ada di kota Yaman yang bernama Al-Imam Tawus, ulama zaman tabi'in. Beliau berguru kepada 500 ulama-ulama zaman sahabat. Beliau katakan, aku sudah bertemu dan berguru dengan 500 orang sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala ada permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama tersebut, pasti mereka akan merujuk kepada pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keluasan ilmu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.